وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لائے ہیں سورہ بقرہ کی 197 آیت سے لے کر 203 تک۔ تو اگر اس کو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وصحبه وذريته أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی مختصر تشریح ہوگی۔ اور ان آیات کو اگر آپ کو عنوان دینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام کا رکن اسلام حج۔ تو اس کو جو ہے کو ہم سمجھتے ہیں ان آیتوں کو جو اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس میں آپ نے سب کو مناسک سکھائے، حج کے سکھائے، اور قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، اور اس طرح ہم آج اسی طرح حج کرتے ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ تو الحج حج اشہرن، اشہرن جمع ہے شہرن کی، شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور اشہر اس کی جمع ہے۔ الحج اشہرن، حج جو ہے اس کے مہینے معلومات معلوم ہیں یا مقرر ہیں۔ فمن پس جو کوئی، اب یہ شرط آگے، فمن پس جس نے کیا کیا، فردا، فردا فرض کر لیا، لازم کر لیا یا نیت کر لی، ارادہ کر لیا اپنا، فیہن ان مہینوں میں،
किस चीज का? अल हज्जा, हज का। तो फिर उसको क्या नहीं करना चाहिए? फिर काम बताए जा रहे हैं, फला रफसा, बस ना वो रफसा कहते हैं शहवत को, तो शहवत को पूरा करने के लिए किसी भी किस्म का काम जो है वो ना करे। फला रफसा वला फुसूका, और नाफरमानी करे अल्लाह ताला की। और इसमें बहुत सारे काम आ गए। वला जिदाला, और ना झगड़ा करे फिल हज्जी, हज में। और जिदाल जो है ऐसे झगड़े को कहते हैं कि जिसमें जो है वो एक दूसरे से जो है वो नाराजगी हो जाए। एक तो होता है बहस मुबाहिसा आर्गुमेंट, और एक होता है जिदाल, यानी बातों का झगड़ा ऐसा कि जिससे नाराजगी हो। तो ये तीनों काम नहीं करने हैं हज में। वमा तफअलू, और जो कुछ तुम करते हो, मिन खैरिन कोई नेकी, यानी कोई नेकी का काम करता है, और नेकी के काम तो करते ही है हज में। तो क्या है? यालमहुल्लाह, यालमहु जानता है उसको अल्लाह, यानी अल्लाह ताला को पता चल जाता है तुम्हारे नेक कामों का। वतज़व्वदू, अब एक और हुक्म दिया जा रहा है कि क्या करो तुम? वतज़व्वदू, ज़ावा और दाल इसका रूट वर्ड है, और ये बाब तफ़अउल से इसमें आया है कि साथ ले लिया करो ना। और हम उर्दू में भी ज़ादे राह कहते हैं, जो सफर में सामान साथ लेके जाते हैं उसको हम उर्दू में ज़ादे राह कहते हैं। तो वही ये अमर है, इसके अंदर हुक्म दिया जा रहा है कि वतज़व्वदू, और रास्ते का सामान साथ ले लो। फ़इन्ना, बस बेशक, खैरज़्ज़ादि तक़वा, बस बेशक, खैरा बेहतरीन जो ज़ाद है, बेहतरीन जो सामान सफर है, वो तो दरअसल तक़वा है। यानी दुनिया की चीजें तो ले जानी है ही है, मगर रूहानी चीजें भी लेके जानी है, और वो है तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, इंसान नाफरमानी ना करे। फिर फरमाया वतक़ूनी, और डरो मुझसे ना। ये भी एक हुक्म आ गया कि तक़वा इख्तियार करो, डरो मुझसे। और किसको कहा, मुखातिब किया? या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, यानी ये अकल की बात है। उली यानी वाला, और अलबाब जो है वो लुब की जमा है, तो लुब के माने होता है अकल। तो अकल वालों, तुम जो है मुझसे डरो, और ज़ादे तक़वा, जब ज़ादे राह साथ लो तो तक़वा भी लेके जाना। लैसा, नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह। अब क्या करना है को कहा, अन तब्तगू फदलम मिर रब्बिकुम, ये कि तुम तब्तगू, तलाश करो, तुम तलाश करो, फजल, कोई फजल, मिर रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। यानी वहां पे कोई सामान्य तिजारत हो, वो तिजारत तुम करना चाहो, तो कोई काम करना चाहो रास्ते में, हज के रास्ते में, तो वो तुम कर सकते हो। फैजा अफत्तुम, और जब अफत्तुम, लौटो तुम। देखिए अफत्तुम जो है ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, क्योंकि इसमें जो है लौटने के मीनिंग तो है ही है, लेकिन लौटना जो है इस तरह का हो कि जब बहुत सारे लोग आ रहे हों। जब बहुत सारे लोग लौटते हैं तो जोक दर जोक जब आते हैं तो उसको कहते हैं अफत्तुम, है ना। वैसे तो रजा तुम भी कह सकते थे अल्लाह ताला, मगर यहाँ पे अफत्तुम का लफ्ज लाए हैं। फैजा अफत्तुम, बस जब तुम लौटो, मिन अरफातिन, आपको पता है कि अरफात में जाने का नाम हज है। तो अरफात के मैदान से जब लौटते हैं, जब बहुत सारे लोग, आपको मालूम है एक ही वक्त लौटना होता है उनको, शाम के वक्त, तो कहा क्या करो, फज़्कुरुल्लाह, बस याद करो अल्लाह को। जाल का फराज करूँ है,
फज़्कुरुल्लाह, पस याद करो अल्लाह को, इंदल मशअरिल हराम, मशअरे हराम के करीब। मशअर वैसे शिआर से निकला है, मशअरे हराम यानी कि इज्जत वाली जगह, और मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद मुज़दलिफा है। मुज़दलिफा की पहाड़ियां हैं जहाँ पे अरफात से वापसी पर, मैदान अरफात से वापसी पर लोग ठहरते हैं रात को। तो कहा वहां पे खूब अल्लाह का जिक्र करना है। वज़्कुरूहु, और याद करो उसको, किसको? अल्लाह ताला को। कमा, जैसा कि हदाकुम, उसने तुम्हें हिदायत दी। व इन, और अगर कुंतुम हो तुम, मिन क़ब्ल ही, कुंतुम थे तुम, मिन क़ब्ल ही इससे पहले, यानी इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, लमिनद दालीन, अलबत्ता गुमराहों में से, मिन से दालीन गुमराह। हम दालीन का लफ्ज पढ़ चुके हैं जब हमने सूरह फातिहा पढ़ी थी, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो ये वही लफ्ज है कि गुमराही। तो तुम इससे पहले गुमराह थे। यकीनन हज जो है वो कुछ का कुछ हो गया था। सुम्मा, फिर, अफीदू, तुम लौटो, मिन हैसू, जहां से, अफादन नास, लौटते हैं लोग। वस्तगफिरू, और क्या करो? अस्तगफार मांगो, तौबा मांगो, मग़फ़िरत चाहो। किससे? अल्लाह से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। फ़इज़ा, पस जब, क़दयतुम, क़दयतुम, तुम पूरे कर लो, मनासिककुम, मनसक जो है वो तरीक़े को कहते हैं, और मनासिक उसकी जमा हो गई मनासिककुम, अपने तरीक़े। कौन से तरीक़े? हज के तरीक़े। फ़इज़ा क़दयतुम, जब तुम पूरे कर लो हज के तरीक़े, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस याद करो अल्लाह को। ये हुक्म दिया जा रहा है, फ़ज़्कुरू, याद करो अल्लाह, अल्लाह को। कैसे, कितना याद करो, कैसे याद करो? का ज़िक्रिकुम, जैसा कि जिक्र करना तुम्हारा, आबाअकुम, तुम्हारे बाप दादा का। जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र क्या करते थे बहुत ज्यादा, तो उस तरह अल्लाह को अब क्या होगा? बाप दादा नहीं याद किए जाएंगे बल्कि अल्लाह याद किया जाएगा। औ या अशद्दा जिक्रा, अशद्दा ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई कि उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, जिक्रन याद करना, सबसे ज्यादा अब अल्लाह का जिक्र होगा। फमीनन नासी, बस लोगों में से, मन यकूलू, जो कहता है, रब्बना, ए रब हमारे, आतीना, आतीना, दे हमको, फिर दुनिया, दुनिया में, वमा, और नहीं, लहू, उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, कोई हिस्सा। तो इसने मांगा ही नहीं, उसने आखिरत तो मांगी नहीं ना, सिर्फ दुनिया मांगी, तो फिर कोई हिस्सा कहाँ होगा? आखिरत में हो ही नहीं सकता। वमिनहुम, और उनमें से, मन, जो कोई, यकूलू, कहता है, रब्बना, ए रब हमारे, आतीना, दे हमको, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, कोई भलाई, वाह, और, फिल आखिरती, आखिरत में, हसनतन, कोई भलाई, वकीना, और बचा हमको, अज़ाबन नार, आग के अजाब से। तो फिर जो इसका मतलब है दोनों चीजें मांगनी चाहिए, दुनिया की भलाइयां और आखिरत की भलाइयां। उलाइका, यही लोग हैं। कौन लोग? कि जो दोनों चीजें मांगते हैं। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए है, नसीबुन, हिस्सा,
नसीब हिस्से को कहते हैं, मिम्मा उसमें से जो कसबु उन्होंने कमाया। कसब जो है वो कमाई को कहते हैं ना, अमाल को कहते हैं अरबी जबान में। जो भी इंसान अच्छे अमल करता है तो वो कमाई कहलाती है। वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब, सरी बहुत तेज, बहुत जल्द, बहुत तेज है हिसाब लेने में। अल्लाह अकबर, छोड़ता नहीं है कोई, किसी को नहीं छोड़ता अल्लाह ताला। काफिर, मुस्लिम, मुशरिक किसी को नहीं छोड़ता, सबका बड़ी जल्दी हिसाब हो जाता है। वज़कुरुल्लाह और याद करो अल्लाह को, फी अय्यामिम मादूदात, यौम की जमा अय्याम दिन, मादूदात गिनती के। पहले भी ये लफ्ज आया ना मादूदात, अदद से निकला है ये कि गिने हुए, मादूदात गिने हुए दिन, चंद गिनती के दिन है। हज के दिन जो हैं वो चंद ही दिन है। तो कहा कि मिना में स्पेशली 3 दिन है। फमन ताज्जला, बस जिसने जल्दी की, उजलत कहते हैं हमारी उर्दू में ना, वही लफ्ज है ताज्जला, जिसने जल्दी की, फी यौमैनी 2 दिन में, यौमुन 1 दिन, यौमैन 2 दिन, जिसने 2 दिन रुका मिना में, फला इस्मा अलैहि, बस नहीं है गुनाह उस पर, 2 दिन भी रह सकता है। वमन तअखरा, और जिसने ताखीर की, फला इस्मा अलैहि, यानी वो 3 दिन रुक गया तो क्या है, फला इस्मा अलैहि, बस नहीं है गुनाह उस पर। लिमन इत्तक़ा, उसके लिए कि जो अल्लाह से तक़वा रखता है, डर रखता है। वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से, ये भी हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह को याद करते रहो। वालमू, और खूब जान लो, ये भी हुक्म है। वालमू, खूब जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम, इलैहि, उसी की तरफ, तुहशरून, जमा किए जाओगे। हाशीन राज का रूट वर्ड है, और तुहशरून, तुम सब जमा किए जाओगे। तो ये हमारी आज की आयतें हैं। तो आइए अब हम इनको समझते हैं। इसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज का बयान किया है इन आयतों में। और हज जो है, आपको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के तरीके सिखाए हैं, अपने साथ लेकर गए हैं, करके बताया है सारा, और बहुत सारे लोगों ने आपके साथ हज किया था। तो हम जो है वो पूरी तफसील में तो नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आप किताबों में पढ़ेंगे, क्योंकि फ़िक़ही मालूमात भी इसमें चाहिए होती हैं और दूसरी चीजें भी। तो हम एक मुख्तसर जायजा पेश करते हैं आपके लिए कि हज के महीने जो हैं, कहा कि मालूम है। तो कौन से महीने होते थे? वो 3 महीने मखसूस किए हुए थे उन्होंने, शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा। अब आप कहेंगे भला 3 महीने क्यों? इसलिए कि ये 3 महीने जो थे, ये जब वो हज के लिए मखसूस कर दिए गए तो फिर उसमें वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, काफिले नहीं लूटा करते थे, बहुत अमन और सुकून रहता था। हज की वजह से तमाम जो थे अरब, वो बड़े सुकून में आ जाते थे। तो और ये कि बड़े दूर दूर भी लोग रहते थे, दूर दूर से भी आते थे, क्योंकि अब आजकल की तरह तो नहीं है ना आसान कि आप जो है वो पहुंच गए। पाकिस्तान में है तो और जल्दी पहुंच जाते हैं, सऊदी अरब नजदीक है, लेकिन यहाँ से जाते हैं अमेरिका से तो जरा देर लगती है, फिर भी आप 1-2 दिन में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ उस जमाने में तो 2-2 महीने लगते थे, 3-3 महीने लगते थे। तो सुभान अल्लाह, ये 3 महीने हज की वजह से लोगों को बड़ा अमन और चैन मैसर आता था, और लोग चल पड़ते थे काफिलों पे, ऊँटों पे और घोड़ों पे, और किस किस तरह से जो है पैदल पहुंच जाते थे। तो कहा कि फमन फरद फीहिन्नल हज्जा, तो इन महीनों में जिसने इरादा कर लिया हज का, निकल पड़ा हज के लिए,
تو اس کو جو کام ہے وہ یہ 3 کام بالکل نہیں کرنے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ کام ہو، یہ برے کام جو ہے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کام ایسے نہیں ہے کہ انسان کوئی جان بوجھ کے کرے گا، نہیں، ایسے حالات ہو گئے ہیں، ہو جاتے ہیں کہ یہ کام تینوں ہو سکتے ہیں مگر کرنے نہیں ہیں. پہلا کہا فلا رفث، کہ عورتوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے. میاں بیوی ہیں، جائز ہے تعلق، مگر حج کے دوران بالکل نہیں رکھنا. اور نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں رکھنا، بلکہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنا کہ جس سے انسان کی خواہش ابھرتی ہو، اور بوس و کنار بھی نہیں کرنا، یعنی اب حگز اینڈ کسز بھی منع ہے اس میں. اور ایسے لطیفے، ایسی باتیں کہ جو شہوت پر مبنی ہو وہ بھی نہیں کرنی. اور اس کے علاوہ اپنی بیوی کے علاوہ اتنی ساری عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر ملکوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہر طرح کی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے ان کی طرف بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ان سے. مردوں کے لیے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے بچ کے رہیں، اس لیے کہ مرد بھی ساری دنیا کے ہر طرف سے آتے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ ہے. پھر ہے ولا فسوقا، اور نافرمانی نہیں کرنی. لیکن نافرمانی جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہوتی ہیں انسان کی نا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، دبا لی، اور تو اس طرح کے جھوٹے قصے کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایک بھائی فرصت ہے بہت ہی، اب کتنا اللہ کو یاد کریں گے، چلو کچھ قصے بیان کر لیں، تو وہ جھوٹے سچے قصوں کی وہ ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو فسوق ہیں، چھوٹے چھوٹے برے کام، وہ نہیں کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں تو حج کے زمانے میں اسپیشلی دیکھیں، سب تو بہت ہی اعلیٰ اس میں نہیں رہتے نا، حج میں بہت ہی رائل حج نہیں کرتے، تو بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنا پڑتا ہے. اب کسی کو لائٹ چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے، کسی کو ہوا چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. تو اس سے بچنا ہے. تو ایسی سچویشنز آئیں گی، اور مگر اس سے اس لیے بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اپنے حج کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا. پھر ہے ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہیں کرنا. اور جھگڑے بھی بہت ممکن ہیں، اس لیے کہ باتھ روم کی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، اور وضو کرنے ہوتا ہے لوگوں کو، تو جھگڑا تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو جھگڑا کرنا نہیں ہے، غصہ تو آتا ہی آتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کو برا بھی کہتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ برا انسان چلو اگر کہہ بھی دے تو اتنا زیادہ برا نہیں کہنا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. تو چھوٹا موٹا تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی معاف کر دیں گے، لیکن انسان کو جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. تو سبحان اللہ، یہ کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے نہ کوئی شہوت کا کام کیا، نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی، اور نہ جھگڑا کیا، تو پھر وہ اتنا پاک صاف ہو جائے گا حج کر کے جیسے اس وقت تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ، گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو بھی تم کرو گے اچھا کام، اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. دیکھیں کیونکہ حج میں جو ہے انسان نیکی کے کام بھی بہت کرتا ہے نا، اور کر سکتا ہے. مثلا یہ کہ وہ کسی جو بھی بڑی عمر کے، اکثر بڑی عمر کے لوگ جاتے ہیں نا، تو ان کو کوئی آسانی کر دی، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو راستہ دکھا دیا، یا کھانے کی ضرورت ہوئی تو کھانا لا دیا، یا کسی کو جو ہے اور کوئی سہولت کر دی اس کے لیے. تو جی، اور بھی بہت سارے کام جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم کسی کا یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کسی کا وہ کام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے کام جب آپ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ پھر ان کا دوسروں سے ذکر نہیں کریں، اور سب سے نہیں کہتے پھریں کہ بھئی میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا. نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو خبر ہو گئی.
अल्लाह ताला ने तो लिख लिया, नेकी बना के लिख लिया उसको। फिर एक और हुक्म आ रहा है कि वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़ ज़ादि तक़वा। अब कहा कि देखिए, ये कहा है कि ज़ादे राह साथ ले लो। अब ज़ादे राह क्या होता है? जब इंसान कहीं सफर पे जाता है तो भाई खाने पीने की चीजें भी रखता है, कपड़े भी रखता है, पैसे भी रखता है, तो ये इनको ज़ादे राह कहते हैं। तो ये चीजें जो जरूरी हैं आपकी, वो आप लेके जाते हैं अपने साथ, और लेके जाना चाहिए। क्योंकि लोगों में ना ये भी ख्याल बहुत आम हो गया था कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो कुछ नहीं लेके जाते, और बस वहां से मांग मांग के खाते रहते हैं दूसरों से, और दूसरों की जगहों पे आसान। तो ये कोई नेकी नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, अपना सामान लेके जाओ साथ, जो भी जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा बिस्तर है, तुम्हारा तकिया है, जो भी तुम्हें लेके जाना है अपना लेके जाओ। क्यों? मगर उसके साथ साथ एक और बेहतरीन सामान जो लेके जाना है वो है अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर। यानी आप अल्लाह से हमेशा डरते रहें वहां पर जाकर, और वहां पे कोई ऐसा काम ना करें कि जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने और आपके हज को खराब कर दे। क्योंकि देखें, ये साजो सामान तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का खौफ ही नहीं है और आप दूसरों के साथ तकब्बुर कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको अहमक कह रहे हैं देखो कैसे लोग हैं, उनको बहुत हकीर जलील समझ रहे हैं क्योंकि आपके पास बड़ा सामान है, तो फिर क्या है? इसका मतलब है आप तकवा लेके गए नहीं है अपने साथ ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों मुझसे डरते रहो, अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो फिर तुम मुझसे डरोगे, और अगर अकल नहीं है और तुम वहां पे सिर्फ इसलिए गए हो कि अपनी शान दिखाओ, शानदार होटलों में ठहरो, खूब खाने खाओ, और भाई लोगों को हकीर और जलील जानो और उनकी हालातों पे हंसो, तो फिर ये लोग जो हैं वो उलिल अलबाब नहीं हैं, और ये हज नहीं होता। अल्लाह ताला हमें ऐसे हज से बचाए, क्योंकि आप इतने पैसे खर्च करके जाते हैं, इतनी छुट्टी लेके जाते हैं, इतने काम छोड़ के जाते हैं, और फिर जो है वो हज पे जो है वो फिर आप ऐसे हरकतें करके आते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं है, अन तब्तगु फदलम मिर रब्बिकुम, तो अल्लाह का फजल तलाश करो, तो ये कोई गुनाह नहीं है। असल में क्या था कि पहले तो जहालत के जमाने में तो जब हज होता था तो बड़े बड़े बाजार लगते थे वहां पर मीना में, तो उसके बाद जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने ये समझा कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये काम, तो सिर्फ अल्लाह की इबादत का वक्त है ये। मगर अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, आयतें उतरी हैं कि हाँ, अगर कोई तिजारत करता है वहां पे, कोई चीज जाके बेचता है तो वो बेच सकता है वहां पे। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि मिना के इतने दिन होते हैं, इंसान वहां बैठे तो फिर वहां पे अल्लाह का जिक्र करे। अच्छा, मिना के अलावा भी अब तो जा रहे हैं ना, अब तो मिना के बाद मिना में ठहर के अब चले हैं अरफात जा रहे हैं अब तो कहा और फिर उसके बाद अरफात पहुंच गए तो अल हज्जु अरफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज्जु अरफा, यानी जो अरफात में पहुंच गया उसका हज हो गया। तो एक जमाना था कि बहुत सारे लोग होते थे और रास्ते जो थे कम थे, तो लोग वहां पहुंच नहीं पाते थे अरफात तक, तो उनका हज ही नहीं होता था। तो अब बहुत सारी, अब तो उन्होंने रोड्स बना दिए, बहुत सारे रास्ते बना दिए हैं, तो अब तो आसानियां हो गई हैं। तो कहा कि जब इंसान पूरा दिन अरफात में होता है, पूरा दिन अल्लाह से लौ लगाता है और बहुत सारी दुआएं पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है खूब दिल से, और उसके बाद फिर सारा दिन वहां होता है वो, और शाम के वक्त ना असर पढ़ के वहां से लोग निकलना शुरू होते हैं। कुछ लोग मगरिब के वक्त निकलते हैं, मगर मगरिब अरफात में नहीं पढ़ते। अब अरफात क्या है? इसका नाम अरफात क्यों है इस मैदान का? इसका नाम अरफात इसलिए रखा गया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल ने हज के तरीके सिखाए थे, तो आपने ये कहा था कि मैंने अरफा मैंने पहचान लिया, अरफ्तु मैंने पहचान लिया। तो फिर
इसका नाम अरफात रखा गया। इस मैदान का नाम जो है वो अरफात हो गया। तो अब ये कि कहा कि जब अरफात से निकलो, सबको कहा है कि मगरिब जो है वहां नहीं पढ़नी है, मुजदलिफा पहुंच के मगरिब और इशा दोनों एक साथ पढ़ी जाएंगी। तो लोग निकलने लगते हैं मगरिब के वक्त, मगरिब से जरा पहले जाना शुरू हो जाते हैं। तो फैजा अफतुम, जब तुम जोक दर जोक निकलते हो, बहुत सारे लोग मिलकर निकलते हो, तो जब तुम मुजदलिफा पहुंचते हो, तो मुजदलिफा का दूसरा नाम मशअर हराम है। तो कहा वहां पे क्या करना है, वहां अल्लाह ताला को याद करना है। तो आपको मालूम है, एक तो लब्बैक बहुत पढ़ी जाती है वहां, और दूसरे तीसरा कलमा, चौथा कलमा पढ़ा जाता है, और इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी चाहिए। तो कहा कि अल्लाह को बहुत याद करो, वहीं पर मगरिब और इशा पढ़ो, फिर वहीं से कंकरियां उठाते हैं लोग, और वहां से फिर चलते हैं कंकरियां लेके, सब एहराम पहने हुए होते हैं। कहा कि वस्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अद्दालीन, और कहा कि अल्लाह ताला का बहुत जिक्र करो जो उसने तुम्हें सिखाए हैं, और तुम तो इससे पहले गुमराहों में से थे। ऑफ कोर्स जब एक तवील जमाना गुजर गया हज़रत इब्राहिम के बाद और इस्माइल के बाद, तो फिर जो है वो लोग जो है वो कुछ से कुछ बन गया था हज। तो कहा कि सुम्मा अफीदु मिन हैसु अफादन नास, कि तुम वहीं से पलटो जहां से लोग पलटते हैं, वस्तगफिरुल्लाह, और तुम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहो, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो सुभान अल्लाह, सारे लोगों को जो है वो मुजदलिफा से अरफात जाते हैं, अरफात से मुजदलिफा वापस पलटते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि जो कुरैश थे और दूसरे अमीर लोग होते थे, वो बस मुजदलिफा पे ही रुक जाते थे और मशअर हराम पे रुक जाते थे और अरफात जाते ही नहीं थे, और बाकी सारे लोग अरफात जाते थे और वो खुद नहीं जाते थे, कि उन्होंने अपने लिए कोई बड़ा एजाज समझ लिया था कि ये तो दूसरे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। मगर क्या कहा कि नहीं, सबको वापस, सबको अरफात जाना है और सबको वहां से पलटना है। और कहा कि अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर कहा कि फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, जब तुम अपने मनासिक पूरे कर लो, तो फिर अल्लाह को बहुत याद करो। कज़िक्रिकुम आबाकुम अव अशद्दु ज़िक्रा। असल में क्या था कि उस जमाने में लोग जो थे वो क्या कहते हैं, मिना में जब दिन होते थे तो उसमें खूब जो है अपने आबा और अजदाद के ऊपर बड़ी तकरीरें किया करते थे, कि हर कबीला ये कहता था कि हमारे जो बड़े थे उन्होंने इतनी शानदार जंगें लड़ी हैं, और दूसरा कबीला अपने ही शेखियां बगाड़ता था, तो सब उनका बड़ा जिक्र करते थे अपने लोगों का। तो कहा कि ये लोगों के जिक्र करने की जगह नहीं है, यहाँ पे तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का जिक्र करना है, और अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करना है, उससे भी ज्यादा जितना तुम अपने आबा और अजदाद का जिक्र करते थे। तो ये कि दिन होते हैं मिना के, और इंसान जो है जब अरफात से आता है तो फिर आपको पता है कि पहला दिन जो है वो बड़ा सख्त होता है। लोग उस दिन जो है वो कुर्बानी भी करते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ज़ियारा का एहराम, क्या तवाफ ज़ियारा भी करते हैं, और शैतान को कंकरियां भी मारते हैं उस रोज। तो वो सारे काम करते हैं, और फिर नेक्स्ट डे भी होता है वहां पे। तो सुभान अल्लाह, नहा धो के एहराम निकाल देते हैं वहां पे, और अपने सादा कपड़ों में आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है कहा कि जब तुम फारिग हो वहां पे, तो फिर अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करो। और मैं तो हमेशा ये बताया करती हूँ लोगों को कि जरूर अपने साथ कोई ऐसी किताब लेके जाएं कि जो लोग वहां पे, इतने सारे लोग होते हैं, सबको मिला के बिठा के और पढ़ाया करें।
ان کو پڑھائیں، ان کو طریقے سکھائیں نماز کے اور دوسری چیزیں زکوٰۃ کے، روزے کے، فقہی باتیں بتائیں، اور جو بالکل بیسک اسلامی معلومات ہیں وہ لوگوں کو دیں، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ تو کوئی بڑا وہ نہیں ہوتا نا عالم. عام طور پہ تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ وہاں تقریریں کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کے خیموں میں بھی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. مگر جہاں بھی موقع ملے، جس طرح بھی ہو، ضرور اس میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا باتوں کا بیان کریں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے صرف دنیا اللہ سے مانگی، دنیا کی چیزیں مانگی، بھئی مجھے گھر دے دے، مجھے گاڑی دے دے، میرے بچے کو ایجوکیشن دے دے، مجھے صحت دے دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، انسان کتنا میری بزنس ترقی کر جائے، میری جاب میں میری ترقی ہو جائے، 1000 چیزیں انسان مانگتا ہے. تو اگر صرف یہی مانگتا رہے گا تو پھر آخرت میں تو سب کچھ حصہ ہوگا ہی نہیں، لیکن اس نے آخرت مانگی نہیں. تو کہا کہ کیا کرنا چاہیے تمہیں، کتنی اچھی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اس کے اندر، کہ ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی دے. اب آخرت کی بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں آخرت کی بھلائیاں جو ہیں تو وہ یہی ہے نا کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی جو ہے جان کنی کا عالم آسان کرے، اسے قبر کے عذاب سے بچائے، اس کو جب قیامت کا دن آئے تو پھر انسان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ہو اور پل صراط سے آسانی سے پار کر جائے. اور جو جس دن گرمی بڑی سخت ہوگی تو جام کوثر سے پانی پینا نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں جو انسان کو مانگنی چاہیے. اور ہماری دنیا کی طلب اتنی زیادہ ہے اصل میں کہ اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو دنیا ہی کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں. اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، شادیاں ہو جائیں بچوں کی، بس یہی کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ کے رسول کی محبت مانگیں، اللہ کے رسول کا ساتھ مانگیں ان کا. تو آخرت کی بھلائیاں بھی جب ہم مانگیں، اور وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے سب سے بڑے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. دنیا کی آگ ہم نہیں کر سکتے، برداشت کر سکتے، جل جاتا ہے ہمارا ہاتھ تو کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ کا آگ تو بڑا سخت، بڑی سخت آگ ہے وہاں، تو اس کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، جو بھی وہ نیک اعمال لے کے گیا وہ اللہ نے لکھ لیے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. بہت ساری نیکیاں ایسی ہوں گی جو انسان نے نیکیاں سمجھ کے بھی نہیں کی مگر وہ ہو گئیں، وہ بھی لکھی ہوں گی وہاں پر، اور بڑی جلدی حساب ہو جاتا ہے. جلدی حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کب اس کی موت کا وقت آ جائے. کبھی کوئی جو ہے نوجوانی میں مر جاتا ہے، کوئی ذرا بڑی عمر کا ہو کے مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، کوئی لوگ مرتے ہی نہیں ہیں بیچارے، اتنی برے حالوں کو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کہ بڑی دیر لگتی ہے ان کی موت میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کا حساب جو ہے وہ فوراً ہو جائے گا، آج زندہ ہے کل کو نہیں ہوگا وہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور کہا کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، چند ہی دن ہیں گنتی کے. یہ جو دن ہیں مینا کے یہ تو بڑے کم دن ہیں، 3 دن ہے نا جس میں انسان شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور وہاں پہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں شیطان جب میری زندگی میں آئے گا، مجھے بہکائے گا، تو میں اس کو اسی طرح مار کے بھگا دوں گا اپنے پاس سے. اس لیے انسان کو یہ سمبولک چیز بتائی گئی ہے کرنے کے لیے تاکہ وہ ارادے باندھ کے آئے وہاں سے نا. تو کہا کہ جو کوئی 2 دن رہے گا مینا میں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی 3 دن رہے گا تو بھی ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوتے ہیں مینا کے حج کے بعد رہنے میں. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون،
بس ایک طرح کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ تمہیں اسی طرح اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا جس طرح تم آج عرفات میں جمع ہوئے سارے اتنے سارے لوگ، اور حشر میں تو پھر پوری دنیا کے لوگ آئیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ آخرت کے دن کو یاد رکھے، اور آخرت کا دن کو یاد جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بہت سیدھا رکھتی ہے، بہت سارے برے کاموں سے بچاتی ہے، کیونکہ یاد جو ہے حشر کا دن جو ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا جب وہ سب کے سامنے جو ہے وہاں پر اللہ کے حضور جائے گا، اور اس کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں اگر مل گیا تو بس اس کی تو تباہی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ تو ہم جو ہے اپنی بات یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔